আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, তালিমুল ইসলাম একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উর্দু কি দোসরি কিতাব কোর্সের ৩৬তম দার্সে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দার্সে আমরা পড়ব খানে পিনে কা আদাব, খাওয়া পান করার রীতিনীতি, শিষ্টাচার, আদব সমূহ সম্পর্কে। তো এটা হলো ইমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত কিতাবের ৯৩ থেকে নিয়ে ৯৬তম পেজের মাঝখান পর্যন্ত, এই যে এখান পর্যন্ত পড়ব, ৬ নাম্বার আগ পর্যন্ত পড়ব। আসুন আমরা প্রথমে পুরো দার্সের এবারতগুলো একবার পড়ে আসি, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। खाने पीने के आदाब। आजकल मुसलमानों ने आम तौर पर जहां अंग्रेज़ों के उसूल सियासत और तर्ज हुक्मरानी को अपनाया है, वहाँ उन्होंने रहन सहन के तरीक़ों और खाने पीने के आदाब में भी इस्लामी तरीक़ा छोड़कर अंग्रेज़ों और दूसरी कौमों के तौर तरीक़ को इख्तियार कर लिया है। अब दीनदार मुसलमान भी आहिस्ता आहिस्ता गैर कौमों के रंग में रंगे जा रहे हैं। लिहाजा बच्चों, अगर तुम इस्लामी तौर तरीक़ पर अभी से सख्ती से अमल करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें दोहरा सवाब हासिल होगा। एक सवाब अपने अमल का और दूसरा उन लोगों के अमल का जो तुम्हारे इस्लामी तौर तरीक़ को देख कर अमल करेंगे। अजीज़ बच्चों, हम यहाँ कुछ खाने पीने के इस्लामी तरीक़ों का ज़िक्र करते हैं, ज़रा गौर से पढ़ो, याद रखो और उन पर खुद भी सख्ती से अमल करो और दूसरों को भी उन पर अमल करने को कहो। एक, सबसे पहले हाथ धो और कुल्ली करो। फिर खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। 2, अगर खाना दूसरों के साथ खा रहे हो तो जब तक बड़े आदमी खाना शुरू ना करे तुम शुरू ना करो। 3, दाहिने हाथ से खाना खाओ, छोटा लुक़मा लो और खूब चबा चबा कर खाओ, मगर चबाते वक्त आवाज़ ना होनी चाहिए। चपर चपर करना या चटखारे लेना बदतमीज़ी है। बगैर चबाए जल्दी जल्दी खाना बेहूदगी है और तंदुरुस्ती के लिए सख्त मुज़िर है। 34, खाना खुदा के नियामत है, उसका पूरा अदब करो। खाते वक्त अदब से इस तरह बैठो कि ये मालूम हो कि तुम खुदा की नियामत की कदर कर रहे हो। किसी चीज़ पर तकिया लगाकर ना बैठो, आलती पालती मार कर भी ना बैठो और कोई ऐसा अंदाज भी ना इख्तियार करो जिससे मालूम हो कि तुम खाने के बहुत हरीस और लालची हो। 5, रोटी से हाथ ना पहुँचो, रोटी पर प्याला या रिकाबी ना रखो, रोटी का रेज़ा या सालन ज़मीन पर ना गिराओ, अगर गिर जाए और साफ़ कर सको तो साफ़ करके खा लो और न एक तरफ डाल दो তাকে পেরোকে তলে না পড়ে। আজকে এই পর্যন্ত আমরা পড়বো। আসুন আমরা অর্থ সহ ভেঙে ভেঙে পুরো ক্লাসটা কমপ্লিট করি। খানে পিনে কে আদাব। খানে পিনে খাওয়া পান করার, আদাব হলো রীতিনীতি বা নিয়ম কানুন। খানে পিনে কে আদাব, খাওয়া পান করার গুণাবলী, আদব সমূহ। এখানে দেখেন কে আছে, অনেক সময় কা হয়, অনেক সময় কি হয়। এটা হলো আগের শব্দর দিকে তাকায়, এই যে কা কে কি এর পরে যে শব্দটা আছে ওই শব্দের দিকে তাকিয়ে কা আসে, কি আসে এবং কে আসে। তো কা আসে যদি কা এর পরের শব্দ মুজাক্কার হয় তাহলে কা আসে, আর কি আসে হলো যদি পরের শব্দ মুআন্নাস হয়, আর কে আসে হলো যখন এর পরের শব্দ বহু বচন হয়। যেমন আদাব, এটা আদাবুনের জমা আদাব, বহু বচন হয়েছে এই জন্য কে এসেছে। आजकल मुसलमानों ने, आजकल मुसलमानगण आम तौर पर ব্যাপকভাবে, আম তৌর पर মানে ব্যাপকভাবে, যাহা ইংরেজুকে যেখানে ইংরেজদের উসুল সিয়াসত
राजनीति और तर्ज हुक्मरानी एवं राष्ट्रनीति को अपनाया ग्रहण করে নিয়েছে। आजकल मुसलमानगण आम तौर पर जहाँ ব্যাপকভাবে যেখানে इंग्रजों के उसूल सियासत इंग्रेजদের রাজনীতি और तर्ज हुक्मरानी एवं শাসন বিচার কার্য পরিচালনা নীতি तर्ज हुक्मरानी হলো শাসন নীতি বা রাষ্ট্রনীতি राष्ट्रनीति को अपनाया ग्रहण করে নিয়েছে वहाँ उन्होंने সেখানে তারা रहन सहन के तरीकों और खाने पीने के आदाब में भी वहाँ সেখানে उन्होंने তারা रहन सहन के বসবাসের বা জীবনযাপনের তরিকো পদ্ধতি और खाने पीने के एवं খাওয়া পান করার आदाब में रीतिनीतिर माझेও इस्लामी तरीका छोड़कर इस्लामी रिवाज छेड़े इंग्रेज और दूसरी कौमों मानी विजातीयদের तौर तरीक को इख्तियार कर लिया रीतिनीति के तौर तरीक मानी रीतिनीति के इख्तियार कर लिया ग्रहण করে নিয়েছে वहाँ সেখানে उन्होंने तारा मानी मुसलमानगण रहन सहन के तरीकों जीवन যাপনের পদ্ধতি और खाने पीने के आदाब में भी एवं खावा पान करार नियम नीतितेও इस्लामी तरीका छोड़कर इस्लामी रीतिनीति छेड़े इंग्रेजों और दूसरी कौमों इंग्रेज एवं विजातीयদের दूसरी कौमों के विजातीयদের तौर तरीक को रीतिनीति के इख्तियार कर लिया ग्रहण করে নিয়েছে आप दीनदार मुसलमान भी এখন दीनदार मुसलमानगणও आहिस्ता आहिस्ता आस्ते आस्ते गैर कौमों के विजातीयদের रंग में रंगे जा रहे हैं রঙে রঙিন হচ্ছে आप दीनदार मुसलमान भी এখন दीनदार मुसलमानगणও आहिस्ता आहिस्ता आस्ते आस्ते गैर कौमों के विजातीयদের रंग में रंगे रंगे जा रहे हैं रंगीन হচ্ছে लिहाजा बच्चों एजন্য বাচ্চারা अगर तुम इस्लामी तौर तरीक पर अभी से सख्ती से अमल करोगे अगर तुम যদি তোমরা इस्लामी तौर तरीक पर इस्लामी रीतिनीतिर উপর বা কৃষ্টি কালচারের উপর अभी से এখনই থেকে सख्ती से মজবুতির সাথে আমল করো तो इंशाअल्लाह তাহলে इंशाअल्लाह तुम्हें दोहरा सवाब তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব हासिल होगा अर्जन হবে लिहाजा बच्चों एजন্য বাচ্চারা अगर तुम इस्लामी तौर तरीक पर अभी से सख्ती से अमल करोगे তোমরা যদি এখন থেকেই ইসলামী রীতিনীতির উপর अभी से এখন থেকেই মজবুতির সাথে আমল করো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হবে एक सवाब अपने अमल का একটি সওয়াব হলো নিজ আমলের একটি সওয়াব अपने अमल का নিজ আমলের और दूसरा एवं द्वितीय उन लोगों के ওই সকল লোকদের আমল का সওয়াবের আমলের और दूसरा उन लोगों के अमल का और द्वितीय ওই লোকদের আমলের जो तुम्हारे इस्लामी तौर तरीक को যারা তোমাদের इस्लामी तौर तरीक को इस्लामी कृष्टि कल्चर देखकर বা ইসলামী রীতিনীতির উপর আমল দেখে আমল करेंगे আমল করবে তাহলে তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হবে एक सवाब अपने अमल का একটি সওয়াব হলো নিজের আমলের और दूसरा उन लोगों के এবং দ্বিতীয়টা হলো ওই সকল লোকদের আমলের जो तुम्हारे इस्लामी तौर तरीक को যারা তোমাদের ইসলামী রীতিনীতিকে দেখে আমল करेंगे আমল করবে आजीज बच्चों प्रिय बच्चारा हम यहाँ कुछ खाने पीने के इस्लामी तरीक़ों का जिक्र करते हैं हम আমরা ইহা এখানে कुछ खाने पीने के কিছু খাওয়া পান করার ইসলামী तरीक़ों का इस्लामी পদ্ধতির जिक्र करते हैं जिक्र করছি আলোচনা করছি আজিজ बच्चों प्रिय बच्चारा हम यहाँ कुछ खाने पीने के আমরা এখানে কিছু খাওয়া পান করার ইসলামী तरीक़ों का इस्लामी पद्धतिर जिक्र करते हैं आलोचना করছি যারা गौर से पढ़ो যারা কিছুটা गौर से मनोयोग दिए पढ़ो যারা गौर से पढ़ो কিছু मनोयोग दिए पढ़ो याद रखो मने रखो और उन पर खुद भी सख्ती से अमल करो एवं तार ऊपर
खुद भी নিজেও सख्ती से মজবুতির সাথে আমল करो और दूसरों को भी এবং অন্যদেরকেও उन पर আমল करने को कहो তার উপর আমল করার জন্য বলো और दूसरों को भी এবং অন্যদেরকেও उन पर তার উপর আমল करने को कहो আমল করার জন্য বলো एक सबसे पहले हाथ धो সবার প্রথম हाथ धौत करो और कुल्ली करो एवं कुली करो फिर खाना शुरू करते वक्त फिर অতঃপর খানা শুরু করতে वक्त খানা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়ো বিসমিল্লাহ পড়ো फिर खाना शुरू करते वक्त এরপর খানা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়ো বিসমিল্লাহ পড়ো दो अगर खाना दूसरों के साथ खा रहे हो যদি খানা অন্যদের সাথে খাও दो अगर खाना दूसरों के साथ खा रहे हो যদি খানা অন্যদের সাথে খাও तो जब तक बड़े आदमी खाना शुरू ना करे তাহলে जब तक যতক্ষণ পর্যন্ত बड़े आदमी বড় মানুষ খানা শুরু না করে খানা শুরু না করবে तुम शुरू ना करो তোমরাও শুরু করো না तो जब तक बड़े आदमी যতক্ষণ পর্যন্ত বড় মানুষ খানা শুরু না করে খানা শুরু না করবে तुम शुरू ना करो তুমিও শুরু করো না 3 दाहिने हाथ से खाना खाओ दाहिने মানে ডান हाथ से हाथ দিয়ে খানা খাও খাবার খাও दाहिने हाथ से खाना खाओ ডান হাতে খাবার খাও छोटा लुकमा लो ছোট লোকমা নাও और खूब चबा चबा कर खाओ एवं खूब চাবিয়ে চাবিয়ে খাও और खूब चबा चबा कर खाओ एवं खूब চাবিয়ে চাবিয়ে খাও मगर चबाते वक्त কিন্তু চাবানোর সময় मगर কিন্তু चबाते वक्त চাবানোর সময় आवाज ना होनी चाहिए आवाज হওয়া उचित নয় मगर चबाते वक्त কিন্তু চাবানোর সময় आवाज ना होनी चाहिए आवाज হওয়া उचित নয় चपर चपर करना चपर चपर करा चाकुम चाकुम करा या छटखारे लेना अथवा शरीर टान करा शरीर झाड़ा देवा टान करा बदतमीजी है बेअदबी তাহলে চাপার চাপার করনা চপর চপর আওয়াজ করা চপ চপ শব্দ করা চটখারে লেনা এবং শরীর টান करा बदतमीजी है बेअदबी बगैर चबाए जल्दी जल्दी खाना बेहूदगी है চাবানো ব্যতীত জলদি জলদি খানা তাড়াতাড়ি খাওয়া বেহুদিগি হে অনর্থক কাজ বোকামি দর্শনীয় বেহুদিগি মানে হলো বোকামি জলদি জলদি খানা বেগায়ের চাবায়ে চাবানো ছাড়াই জলদি জলদি খানা দ্রুত খাওয়া বেহুদগি হে বোকামি অনেক আছে চাবা না চাবিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলে তো এটা বোকামি এটা খাওয়া উচিত নয় এটা এইভাবে কারণ এতে শরীরের অনেক ক্ষতি হয় और तंदुरुस्ती के लिए सख्त मुजिर है और एवं तंदुरुस्ती के लिए স্বাস্থ্যের জন্য সুস্বাস্থ্যের জন্য সख्त मुजिर है ভয়ানক ক্ষতিকর তন্দুরস্তি মানে হলো সুস্বাস্থ্য তো চাবানো ছাড়া আস্ত খাবার খেয়ে ফেলা এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অনেক ক্ষতিকর কেন কারণ যখন মানুষ চাবায় দ্রুত সময় নিয়ে চাবায় তখন মুখ থেকে এক ধরনের হরমোন বের হয় লালা বের হয় এই লালাটা আমাদের পাকতন্ত্রে গিয়ে আমাদের পেটে গিয়ে খাবারগুলো গলাতে পচাতে খুব সহজে সহযোগিতা করে আর যদি আমরা না চাবাই তাহলে এই হরমোনগুলো বের হওয়ার সুযোগ কম পায় আর পেটের ভিতরে আস্তে আস্তে ভাত যখন যায় তখন পেট ওই পাকতন্ত্রগুলো হজম হজম পোকাগুলো ওগুলো এগুলো ভাঙতে অনেক শ্রম ব্যয় হয় অনেক মেহনত করতে হয় তাদের আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে ওই জায়গা ক্ষতিকর হয়ে যায় হজম শক্তি কমে যায় যার কারণে গ্যাস্ট্রিক আপনি খাওয়ার পরে আপনার খাবার হজম হবে না তো খাবার হজম না হলে কি হবে গ্যাস্ট্রিক হবে আর গ্যাস্ট্রিক থেকে অন্যান্য রোগ ব্যাধি হবে সমস্ত রোগ ব্যাধির জায়গা হলো ওই পেট ওই খাবার হজম ঠিক মতো না হইলে সমস্ত রোগ ব্যাধি হতে থাকে আর যদি খাবার ঠিক মতো হজম হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যায় তো হজম হওয়ার জন্য সবচাইতে বড় কার্যকরী পন্থা হলো চাবিয়ে চাবিয়ে খুব ভালোভাবে খাওয়া তাই আপনারা যারা চাবিয়ে চাবিয়ে খুব কম চাবান তারা অবশ্যই খুব বেশি বেশি চাবিয়ে খাবেন সময় নিয়ে খানা খান তাড়াতাড়ি খাবার
শরীরের জন্য ক্ষতিকর। 4 খানা খুদা কি নিয়ামত হে, খানা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, উসকা পুরা আদব করো, তার পরিপূর্ণ সম্মান করো। খাতে ওয়াক্ত, খাওয়ার সময়, আদব সে, আদবের সাথে, ইস তরহ বৈঠো, এমনভাবে বসো, কে ইয়ে মালুম হো কে, যাতে এটা মনে হয় যে, কে ইয়ে মালুম হো কে, যাতে এটা মনে হয় যে তুম খুদা কি নিয়ামত কি, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কদর কর রহে হো, কদর করছো, মূল্যায়ন করছো। खाना खुदा की नियामत है, खाना আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, उसका पूरा আদব করো, তার পরিপূর্ণ সম্মান রক্ষা করো। খাতে ওয়াক্ত আদব সে, খাওয়ার সময় আদবের সাথে, ইস তরহ বৈঠো, এমনভাবে বসো, কে ইয়ে মালুম হো কে, যাতে এটা মনে হয় যে তুম খুদা কি নিয়ামত কি, যে তুমি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কদর কর রহে হো, মূল্যায়ন করছো। কিসি চিজ পর, কোনো জিনিসের উপর, तकिया लगाकर টেক লাগিয়ে না বৈঠো, বসো না। কিসি চিজ পর, কোনো জিনিসের উপর, তাকিয়া লাগাকার না বৈঠো, টেক লাগিয়ে বসো না। আলতি পালতি মারকার, আসন গেড়ে, আলতি পালতি মানে হলো আসন গেড়ে, আসন গেড়ে आलती पालती मार कर भी आसन गिरे हो ना बैठो, বসো না। और कोई ऐसा अंदाज भी ना इख्तियार करो, এবং এমন কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন করো না। আর এবং এই कोई ऐसा কোনো এরকম अंदाज भी পদ্ধতিও এখতিয়ার করো না, অবলম্বন করো না, জিসসে মালুম হো কে, যার কারণে মনে হয় যে তুমি খানে কে, যে তোমরা খাবারের বহুত হারিস আর লালচি হো, অনেক লোভী এবং আগ্রহী। তুম খানে কে, তোমরা খাবারের বহুত হারিস, অনেক আগ্রহী, আর লালচি হো, এবং লোভী। 5 রুটি সে হাত না পোছো, রুটিতে হাত মুছো না। রুটি সে হাত না পোছো, রুটিতে হাত মুছো না। খেতে খেতে হাতে তরকারি লেগে গেছে, তো সামনে রুটি আছে, রুটির সাথে হাত মুছে ফেললো। আমাদের দেশে তো এটা হয় না, ইন্ডিয়া পাকিস্তান যেখানে রুটি মানুষ বেশি খায়, তো তারা কিছু রুটি খাওয়ার পরে আর খাইতে পারছে না, বাকিটা ফালায় দিবে, তো ওই বাকিটার সাথে হাত ইত্যাদি মুছে পরিষ্কার করে ফেলে, যাতে ধুইতে সহজ হয়। তো এটা করা যাবে না, এতে খাবারের প্রতি ইহানাত করা হয়, অসম্মান করা হয়। রুটি পর পেয়ালা ইয়া রিকাবি না রাখো, রুটির উপর পাত্র অথবা পিরিচ রেখো না। রুটির উপর পেয়ালা, পাত্র, ইয়া রিকাবি অথবা পিরিচ না রাখো, রেখো না। রুটি কা রেজা ইয়া সালন, রুটির টুকরা অথবা সালন তরকারি জমিনের উপর না গিরাও, ফেলো না। রুটি কা রেজা, রুটির টুকরা, ইয়া সালুন অথবা তরকারি জমিন পর না গিরাও, জমিনের উপর ফেলো না। আগার গির যায়, যদি পড়ে যায়, আর সাফ কর সকো, এবং পরিষ্কার করতে পারো, তো সাফ করকে, তাহলে পরিষ্কার করে খালো, খেয়ে নাও। और ना एक तरफ डाल दो, অন্যথায় একদিকে ফেলে দাও। তাকে पैरों के तले না পড়ে, যাতে पैरों के तले, পায়ের তলে না পড়ে, তাকে पैरों के तले না পড়ে, যাতে পায়ের তলায় না পড়ে। প্রিয় দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত। সামনের দর্স আমরা 6 নাম্বার থেকে ইনশাআল্লাহ পড়া শুরু করব। তো আমরা ক্লাস শেষ করার আগে পুরো দর্সটা একবার আমরা রিভিশন আকারে পড়ে আসি, চলুন। সংক্ষেপে, খানে পিনে কে আদাব, খাওয়া এবং পান করার রীতিনীতি। আজকাল মুসলমানों ने आमतौर पर, আজকাল মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে, যাহা ইংরেজু কে উসুল সিয়াসত, যেখানে ইংরেজদের রাজনীতি আর তর্জে হুকমরানি এবং রাষ্ট্রনীতিকে আপনায়া, গ্রহণ করে নিয়েছে, ওহা উনহুনে, সেখানে মুসলমানগণ রহন সেহন কে তরিকু, জীবনযাপনের পদ্ধতি, আর রহন সেহন মানে থাকা, বসবাস করার পদ্ধতি, তো তো আমরা এটা বলতে পারি জীবনযাপনের পদ্ধতি। আর খানে পিনে কে, এবং খাওয়া পান করার, আদব মে ভি, শিষ্টাচার সমূহের মাঝেও, আদবের মাঝেও, ইসলামী তরিকা ছোড়কর, ইসলামী পদ্ধতি ছেড়ে, ইংরেজু আর দোসরি কৌমু, ইংরেজ এবং বিজাতীয়দের, দোসরি কৌমুকে, তুর তরিক কো, রীতিনীতিকে, ইখতিয়ার কর লিয়া হে, অবলম্বন করে নিয়েছে। आप दीनदार मुसलमान भी, এখন দিনদার মুসলমানগণও, আহেস্তা আহেস্তা, আস্তে আস্তে, গैर কওমों के रंग में, বিজাতীয়দের রঙে, রঙে যা রহে হে, রঙিন হচ্ছে।
लिहाजा बच्चों एजন্য বাচ্চারা अगर तुम इस्लामी तौर तरीक पर যদি তোমরা ইসলামী রীতিনীতির উপর अभी से এখনই থেকে सख्ती से আমল करोगे मजबूती সাথে আমল করো तो इंशाअल्लाह তাহলে ইনশাআল্লাহ तुम्हें दोहरा सवाब हासिल होगा তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হবে एक सवाब अपने अमल का एक सवाब हलो निजेर आमलेर और दूसरा उन लोगों के अमल का द्वितीयटा ওই লোকদের আমলের जो तुम्हारे इस्लामी तौर तरीक को जरा तुम्हारे इस्लामी रीतिनीति के देख कर देखे अमल करेंगे अमल करबे আজিজ बच्चों प्रिय বাচ্চারা हम यहाँ कुछ खाने पीने के আমরা এখানে কিছু খাওয়া পান করার ইসলামী তরিকু का जिक्र करते हैं ইসলামী পদ্ধতির আলোচনা করছি যারা गौर से पढ़ो কিছুটা মনোযোগ দিয়ে পড়ো याद रखो মনে রাখো और उन पर खुद भी सख्ती से अमल करो এবং তার উপর নিজেও মজবুতির সাথে আমল করো আর दूसरों को भी এবং অন্যদেরকেও उन पर अमल करने को कहो আমল করার জন্য বলো एक सबसे पहले हाथ धो সবার প্রথম হাত ধৌত করো और कुल्ली करो एवं कुली करो फिर खाना शुरू करते वक्त एरपर खाना शुरू करार समय बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़ो दो अगर खाना दूसरों के साथ खा रहे हो যদি খাবার অন্যদের সাথে খাও তো जब तक बड़े आदमी खाना शुरू ना करे তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বড় মানুষ খানা শুরু না করবে তুমি শুরু না করো তোমরাও শুরু করো না 3 दाहिने हाथ से खाना खाओ ডান হাতে খানা খাও छोटा लुकमा लो छोटो लुकमा नाओ और खूब चबा चबा कर एवं खूब चाबिए चाबिए खाओ मगर चबाते वक्त किंतु चाबानोर समय आवाज़ ना होनी चाहिए आवाज़ हवा उचित नय चपर चपर करना चप चप करा या छटखारे लेना अथवा शरीर झाड़ा देवा बदतमीजी है बेअदबी बगैर चबाए जल्दी जल्दी खाना চাবানো ব্যতীত जल्दी जल्दी खावा बेहुदगी है बोकामी और तंदुरुस्ती के लिए एवं स्वास्थ्येर जन्य सख्त मुजिर है कठिन क्षति 4 खाना खुदा की नेमत है खाना अल्लाह ताला नेमत उसका पूरा अदब करो परिपूर्ण भावे तार आदब रक्षा करो खाते वक्त आदब से खावा समय आदबेर साथे इस तरह बैठो के एमन भावे बसो जे ये मालूम हो कि एटा जेन मने हय तुम खुदा की नियामत की कदर कर रहे हो তোমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কদর করছো किसी चीज़ पर কোনো জিনিসের উপর तकिया लगाकर टेक লাগিয়ে না बैठो বসো না आलती पालती मार कर भी आसन गेड़ेओ ना बैठो बसो ना और कोई ऐसा अंदाज भी ना इख्तियार करो एवं एमन कोनो पद्धति अवलम्बन करो ना जिससे मालूम हो के जार कारणे मने हय जे तुम खाने के बहुत तुमरा खाबारेर अनेक हारिस और लालची है आग्रही एवं लोभी 5 रोटी से हाथ ना पोंछो रोटीते हाथ मुछो ना रोटी पर प्याला सालन या रिकाबी ना रखो रोटीर ऊपर पात्र अथवा पिरिच रेखो ना रोटी का रेजा या सालन जमीन पर ना गिराओ रोटीर टुकड़ा अथवा तरकारी जमीनेर ऊपर फेलो ना अगर गिर जाए यदि पड़े जाए और साफ कर सको एवं परिष्कार करते पारो तो साफ करके खा लो ताहले परिष्कार करे खेয়ে नाओ और ना एक तरफ ढाल दो अन्यथा एक दिके फेले दाओ ताकि पैरों के तले ना पड़े जाते पाয়ের নিচে না পড়ে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের তালিমুল ইসলাম একাডেমির সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু